Bonjour et bienvenue dans ma chaîne et votre chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous des cigares farcis aux fruits de mer et vermicelles. Restez avec moi pour voir les ingrédients et la préparation. سلام أصدقائي، نتمنى تكونوا في أجمل الأحوال. هذا النهار نقدم لكم سيجار محشي بفواكه البحر والشعرية الصينية. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. Donc, pour les ingrédients, j'aurai besoin J'ai des crevettes, j'ai 500 grammes de crevettes avec un mélange de fruits de mer, 500 grammes aussi. أحتاج إلى 500 غرام ديال القريديس مع 500 غرام ديال فواكه البحر مشكلة et des olives, زيتون وشوية ديال المعدنوس et un petit peu de persil. Et pour les épices, j'aurai besoin de sel, la moitié de petite cuillère de gingembre, curcuma et paprika. بالنسبة للتوابل أحتاج الملح، نصف ملعقة صغيرة ديال سكينجبير، الخرقم أو الكركم والتحميرة والفلفل الأسود أو الإبزار et du poivre. Et j'aurai besoin aussi une petite cuillère de persil et coriandre sec. ملعقة صغيرة ديال المعدنوس والقزبر يابس وملعقتين كبار ديال الصوجا أو صلصة الصوجا. Deux cuillères à soupe de sauce de soja avec une petite cuillère de tomate concentrée. ملعقة صغيرة ديال الطماطم المصبرة وملعقة صغيرة ديال الثوم غبرة. Une petite cuillère l'ail sec. Et j'aurai besoin aussi de vermicelle. أحتاج أيضا إلى الشعرية الصينية. Donc, dans une poêle, je vais mettre un petit peu du beurre. في مقلة غادي نوضع واحد القطعة ديال الزبدة. بالنسبة للزبدة نقدروا نعوضوها بزيت الزيتون. Donc, pour le beurre, vous pouvez le remplacer par l'huile d'olive. Je vais mettre les crevettes, revenir un petit peu près 5 minutes. نوضع القريديس أو الكروفيت يتقلى واحد شوية حوالي 5 دقائق ومن بعد ننزعه أو نقلعه. Et après je vais l'enlever. Et après, je vais râper une gousse d'ail sur le beurre. ومن بعد غادي نحك واحد الفص ديال الثوم اللي ما ذكرتوش في العناصر او في المكونات او المقادير. غادي نخليه يتقلى واحد شويه حوالي دقيقتين. Je laisse revenir à peu près 2 minutes et après je vais mettre les fruits de mer ou le mélange de fruits de mer. نخليه يتقلى واحد 2 دقائق ومن بعد غادي نوضع فواكه البحر المشكلة يتقلى واحد شوية ومن بعد نضيف صلصة الطماطم والبهارات أو التوابل اللي ذكرناها. Et après je vais mettre sur les fruits de mer la petite cuillère de tomates concentrées et les épices que j'ai déjà dit, sel, poivre, gingembre, curcuma et paprika. بالنسبة للتوابل وهي الملح والفلفل الأسود والتحميرة والسكينجبير والخرقم أو الكركم. ونوضع أيضا المعدنوس نخليه يتقلى ونوضع المعدنوس ونوضع الصوجا أو صلصة الصوجا وغادي نوضع أيضا واحد نصف عصير ليمونة. Donc je vais mettre les 2 cuillères à soupe de sauce soja avec le persil et je vais ajouter aussi la moitié de jus de citron.
un plat où je vais mettre le vermicelle et je vais mettre sur le vermicelle de l'eau chaude et je laisse reposer à peu près 6 minutes. Après, j'enlève l'eau chaude et je les coupe avec le ciseau. بعد ناخد انيه نوضع فيها الشعريه الصينيه ونوضع عليها الماء سخون نخليها ترتاح حوالي 6 دقائق. من بعد ننزع الماء ونقطعها بالمقص. نرجع المقله غادي نوضع فيها الزيتون من غير تقطيع غادي نخليه هكا. Donc j'ai ajouté sur les fruits de mer les olives, j'ai pas coupé. Je laisse bien revenir et je vais mettre le vermicelle sur les fruits de mer et je laisse à peu près 5 minutes sur un feu doux. نوضع الشعرية الصينية على هاد المكونات ونخليه يتقلى واحد شوية على نار هادئة حوالي 5 دقائق ونخلي الخليط يبرد. Après je laisse tout refroidir. Voilà, après que j'ai laissé tout refroidir, donc je vais préparer avec quoi je vais coller la feuille de brique. Donc je vais mettre 2 cuillères à soupe de farine avec une cuillère à soupe d'eau. Je mélange tout, comme ça je peux coller la feuille de brique. في آنية نوضع فيها ملعقتين ديال الفرينة مع ملعقة كبيرة ديال الماء. نحرك الكل هكا نقدر نلصق ورق ديال البسطيلة. دونك في هاد الوصفه راح احتاج الورق ديال البسطيله اللي غادي نقطعها الى نصفين ومن بعد نحط الحشوه في الوسط ونطوي ونلصق بالفرينه او بخليط الفرينه والماء. Donc j'aurai besoin de feuilles de brique, donc je vais le couper en deux. Après je mets la farce au milieu et je plie et je colle avec le mélange de farine et d'eau.
voilà, après que j'ai tout terminé, donc on peut cuire ce qu'on veut et les autres, on peut les congeler. Donc moi, personnellement, je vais cuire quelques-unes et les autres, je vais les congeler. Je les mis dans un sachet en plastique et je les congèle. Donc, si on veut les cuire, on les sort avant 4 heures ou 5 heures et après, on va les cuire. من بعد ما انتهيت انا غادي نطيب بعد من السيجار والاخر غادي نحتفظ فيه في المجمد. غادي نوضعه في بلاستيك، نورمالمون غادي نوضعه في جوج ديال لي بلاستيك او اثنين ونوضعه في المجمد. من نبغي نطيبه او نحضره نزعه من المجمد 5 ساعات او اكثر. Et voilà, normalement, moi, j'ai congelé les cigares, même les triangles ou le briouate de viande hachée et des légumes. Avant 6 heures, j'ai tout sorti de frigo. Regardez, il reste comme la première fois. انا جمدت او احتفظت بالسيجار وحتى بالبريوات ديال اللحم المفروم والخضر وحتى بالبسطيلات. نزحهم من المجمد كما قلت 6 ساعات او اكثر. ومن بعد غادي ناخد المقلة نسخن الزيت وغادي نقلي فيهم السيجار. نوضعه في الزيت حوالي 4 دقائق من كلا الجهتين. J'ai chauffé l'huile, le poêle où il y a l'huile. Donc je vais mettre mes cigares à peu près 4 minutes juste pour la cuisson des feuilles de briques car normalement la farce elle est déjà cuite. Et voilà, mes amis, ma recette pour aujourd'hui. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et à bientôt avec une nouvelle vidéo. هذه هي وصفتي لليوم أصدقائي. إذا عجبتكم الوصفة ما تنساوش تحطوا لايك، تشتركوا في قناتي وتضغطوا على الجرس باش يوصل لكم كل جديد. وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.